बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं आम इंतखाबात का मरहला गुजर चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की और अब 14 तारीख को एन 243 जो कि कराची का एक अहम तरीन हलका था, उससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम का एतमाद बहाल रखने में कामयाब रही और अब 21 तारीख को एन 247 के इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें भी कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। लेकिन आम इंतखाबात में यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और मौजूदा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यहाँ से 91,020 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सैयद जमान अली जाफरी थे, जिनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से था, जिन्होंने 24,680 वोट हासिल किए। जबकि डॉक्टर फारूक सत्तार जो एमकेएम पाकिस्तान की एक अहम रहनुमा हैं, वो यहाँ से 24,146 वोट लेने में कामयाब हुए। एमकेएम की जानिब से मुसलसल दावे किए जा रहे हैं कि इस हल्के से भी वो काफ़ी भारी अक्सरियत में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये दावे कितने सही साबित होते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के में 5वें नंबर पर रही और पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार अब्दुल अजीज मेमन जो 19,552 वोट हासिल कर सके। अब आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ये इंतखाबात के अंदर कोई सरप्राइज रिजल्ट सामने आएगा या एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अवाम का एतमाद बहाल रखने में कामयाब हो जाएगी, ये 21 तारीख को ही मालूम होगा। इस मौजू के ऊपर आज भरपूर बात होगी, दुरुस्त बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा है हीर सोहो साहिबा, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं एमकेएम पाकिस्तान की अहम रहनुमा हैं, रुकने सिंध असेंबली हैं मंगला शर्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हीर सोहो साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ होगा। कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची पर तवज्जो नहीं दी गई, फिर भी कराची के वोटर्स से वोट मांगा जाता है, ये मुज़हका खेज़ बात नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद, देखिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरे पाकिस्तान पे फोकस होता है और यकीनन कराची सिंध का बहुत बड़ा कैपिटल सिटी है, आपका हब है और कराची पे भी फोकस रहा है। अगर आप देख लें पिछले जो टेन्यूर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी कोशिश की कि डेवलपमेंट की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, बेहतरी की तरफ लेकर आएँ, लेकिन यकीनन इश्यूज़ रहें, मसाइल्स रहें। आपका बहुत बड़ा सिटी है, जितना वो रेवेन्यू देता है उतना उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, उस पे डेवलपमेंट नहीं होती। लेकिन उम्मीदवार के पास प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है और उम्मीदवार के पास क्या प्लानिंग है, इसी पे मजीद बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं और इस वक्त 247 से उनको टिकट भी दिया जा चुका है, जनाब कैसर खान निज़ामानी साहब। बहुत शुक्रिया कैसर भाई, आपने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। कैसर भाई, ये बताइएगा क्या प्लानिंग है, क्योंकि अर्बन एरियाज की जो पॉलिसी है वो इंतहाई नाकिस रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। आप जाएंगे, वोट मांगेंगे, क्या लगता है आप जीत जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज करूं कि अर्बन एरियाज ऑफ सिंध के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज कभी भी गैर मुतमईन या नामुतमईन नहीं रही। आप अगर कराची की बात करते हैं तो इस वक्त भी कराची में आप देखें नंबर ऑफ अंडरपासेस, नंबर ऑफ ओवरहेड ब्रिजेस, वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही बने हैं। आप अगर सरकारी अस्पतालों का तस्करा करें तो आप देखिए NICVD, जिना अस्पताल, ट्रामा सेंटर, सिविल हॉस्पिटल, ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में डेवलप हुए हैं और बने हैं। आप अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, प्राइवेट स्कूल्स को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तालीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एन 247 से कैसर खान निज़ामानी को टिकट जारी किया है और कैसर भाई मुझे जो है वो तरक्याती काम गिनवा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये किया, ये किया, ये किया। सर 14 साल से हुक्मरान हैं आप इस सिंध के ऊपर। मैं तो ये चाहता था कि मैं आपकी तारीफ करता कि आपने ये सड़कें बनाई हैं, ये काम किया, ये काम किया। अब आप या तो मेरी बात सुन लें, जी आप फरमाइए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। अगर आप मेरी बात सुने, जो सुनने वाले हैं जी वो इस बात से यकीनन इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची शहर से माजी में 4 या 5 सीटें मिला करती थी, जबकि दूसरी पार्टीज को 25 या 30 सीटें मिला करती थी, जिसकी वजह से जो कराची के इख्तियारात, कराची की डेवलपमेंट और कराची के हवाले से फंडिंग सारी उन पार्टीज को दी जाती थी जिनका काम था कि कराची में बसने वालों की तरक्की के हवाले से, उनकी खिदमत के हवाले से काम करें। लेकिन आपने देखा कि वो खुद
जितनी भी पार्टीज थी वो खुद धड़ों में बढ़ते आज तकरीबन नापैद हो चुकी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी, आपने देखा अभी जो बाय इलेक्शंस भी हुए उसमें 4 सीटों में से 3 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। तो ये कहना एक बायस आपका मैं कहूँगा कमेंट कि आप एक इलेक्शन होने जा रहे हैं और आप पीपल्स पार्टी के किसी कैंडिडेट को ये कहें कि हमने पाकिस्तान की सिंध की खिदमत नहीं की या सिंध के सर सिंध की खिदमत की होती तो थर की सूरत हाल आपके सामने है, इंटीरियर सिंध की सूरत हाल आपके सामने है। मैं ये सवाल पूछने से सर मेरा सवाल तो सुन लेना प्लीज, आप बातों को ट्विस्ट ना करें। मेरा सवाल तो आप सुन लेना, मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ। मुझसे मैं तो आपसे घर से शाह महमूद कुरैशी साहब जीते हैं पीटीआई के, आप उनसे सवाल कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी ने थर के लोगों के लिए क्या कुछ किया है, चाहे वो ग़िज़ाई खुराक के हवाले से हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से हो, चाहे वो पानी के हवाले से हो। सर भाई आप मेरा सवाल तो सुन लेना, कम से कम आप मेरा सवाल तो सुनेंगे ना सर। मैं सवाल करने बैठा हूं, मैं ये पूछने पर हक बजानिब हूं कि एक तालाब से जानवर और इंसान पानी पी रहा है, ये तरक्की है सिंध के अंदर? देखिए ये तो आपकी मीडिया दिखा रहा है ना कि पानी जो है वो जानवर सर मैंने खुद 4 विजिट किए थर के, मेरे सामने मेरी आंखों देखी बातें ये। मेरे भाई जो दरिया का पानी होता है ना वो भी जानवर और पानी साथ ही पीते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर अभी तरक्की की जरूरत है वहां पर पीपल्स पार्टी काम कर रही है। ये बकौल आप ही के प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए जादू की छड़ी से डेफिनेटली नहीं चढ़ सकता जो वो चाह रहे हैं कि चलाएं। हर चीज में वक्त लगता है और काम किया जा रहा है। सर दौर तो आपका भी रहा, आपके दौर के अंदर भी तो मुल्क चला, लेकिन महंगाई भी हुई, हालात भी खराब हुए, सब हुआ। लेकिन आप ये देखिए ना कि हमारे दौर में कम से कम महंगाई का ये आलम नहीं था कि कराची के ट्रेडर्स एक रात में बैंकरप्ट हो गए, एक रात में डॉलर आपका 10 रुपए पे जंप कर गया, एक रात में आपकी सीएनजी न जाने कहां से कहां पहुंच गई, एक रात में आपने गैस की कीमत कहां से कहां पहुंचा दी। आपने लोगों को रिलीफ दिया क्या है? लेकिन सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से उनका मौक़िफ़ मालूम किया जाए तो वो तो ये कहते हैं कि माजी की हुकूमत ने महंगाई रोक रखी थी। इंडस्ट्री से है और मैं पेशे के लिहाज से वकील भी हूँ, लेकिन जी मैं तो क्यों इस काम में आया, क्यों लोगों की खिदमत के लिए आया, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है कि अगर मुझ जैसे आप जैसे लोग सामने नहीं आएंगे तो माजी में अगर कोई गलत काम होते रहे हैं तो वो उसका तसलसल टूटना चाहिए और हम लोगों के लिए काम करें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही रिपोर्टिंग करें। जो पीपल्स पार्टी ने सही काम किए कम से कम उनको भी आप उजागर। सर मैं अप्रिशिएट करता हूं कि पीपल्स पार्टी ने जो सही काम किए, लेकिन गलत काम की निशानदही करना मेरा काम है। गलत काम की निशानदही करना आपका काम जरूर है लेकिन उसके ऊपर आपका बयानिया या उसको आप वजह बना के अपनी प्रोग्राम की रेटिंग अगर ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि ये काम मुझे भी आता है और मुझसे बेहतर आप नहीं कर सकते। कैसर भाई फिर आप ये बता देना आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आप भी अगर मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हमारी तो उम्मीदें हैं कि अगर आप एमएलए बन जाते हैं तो आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आप कराची का मुकदमा किस तरह पेश करेंगे वफाकी हुकूमत के सामने? बिल्कुल ये आपने मुझसे बात की ना, मुझे आप ये बताइए कि हम जो रोना रो रहे होते हैं कि कराची के पास वसाइल नहीं है, मेयर साहब रो रहे होते हैं, जरा उनसे पूछे तो सही कि वो वसाइल कितने लोगों के लिए मांग रहे हैं। आपको ये बात मालूम है? मेरे सुनने वाले ये जरा इस बात का जवाब दें मुझे कि आपके मेयर साहब इस वक्त जो कराची में वसाइल की कमी का रोना रो रहे हैं या वो शिकायत कर रहे हैं, वो कितने लोगों के लिए वसाइल मांग रहे हैं? और पेपर 92 लाख, जस्ट 92 लाख पीपल, जबकि कराची में हकीकतन 2.5 से 3 करोड़ लोग आबाद हैं और हम वसाइल मांग रहे हैं 92 लाख के लिए। ये आपकी जिम्मेदारी, आप बात तो करें आगे। जी वो बात उनसे भी मौक़िफ़ लिया जाएगा, बिल्कुल एमकेएम वालों से भी। चले मैं एमकेएम की रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, मंगला शर्मा साहिबा, रुकने सिंध असेंबली है, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा। मैं जिम्मेदार की बात कर रहा हूँ जिसके पास इस वक्त पब्लिक ऑफिस है और जी सिंध असेंबली की रुकन है, एमकेएम पाकिस्तान से सिंध असेंबली की रुकन है। इस वक्त हमारे साथ मंगला शर्मा साहिबा, आप बता दें जी 92 लाख अफराद के लिए क्यों इख्तियारात मांगे जा रहे हैं, 2.5 करोड़ अफराद के लिए क्यों नहीं मांगे जा रहे? ये बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले, लेकिन ये मैं खुद भी पूछना चाहूँगी कि ये कौन सा स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट में मेयर कराची का यही कहना है कि कराची के लोगों के लिए है और मैं मेयर पूरे कराची के लोगों का हूँ, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं। तो जब वो कराची के लोगों के लिए बात कर रहे हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन और डिवाइड करना कि 92 और 2.5 करोड़ और ये मैं नहीं समझती ये कि ये कोई एक फेयर स्टेटमेंट इनका है। देखिए अगर ये पीपल्स पार्टी ने ये काम इसी तरह किए होते
बिल्कुल माना, उन्होंने हॉस्पिटल भी बना दिए, चीजें। हमेशा पीपल्स पार्टी ने लोगों पर जो है उस पर इन्वेस्ट नहीं किया। सब कुछ होने के बाद अगर सिंध के लोग अवाम की ऐसी हालत क्यों है, हमारा एक क्वेश्चन है ना। ठीक है, आपने सब कुछ किया, फिर ऐसी आवाम की हालत क्यों है? अगर कराची एमक्यूएम के पास था, जब था उनके पास फुल फ्लैश, तो कराची को देखा कि वो दुनिया के 4 बड़े शहरों में शुमार होता था। उसके बाद 2010 के बाद से कंटिन्यू उसको बिल्कुल कराची को हटा दिया गया और उसके साथ उस तरह का सलूक किया गया कि जैसे कराची में रहने वाले लोग पीपल्स पार्टी के वोटर नहीं हैं, इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। चले मैं इसका जवाब कैसर भाई से ले लेता हूं। कैसर भाई, आपने सुन लिया, अब जी आप मुझे ये बता दें कि आप लोगों ने सोतेली माँ जैसा सलूक क्यों रवा रखा हुआ है कराची के साथ? टोटल आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ जी। एक बात समझे मेरी बात। जी जी। देखिए, जिस तरह एक क्रिकेट टीम होती है, क्रिकेट टीम में 11 लोग जब खेल रहे होते हैं तो वो मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं। सही। उनमें से अगर 1 या 2 लोग मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो जाएं तो बदनाम पूरी टीम होती है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बुरी नहीं होती, किसी का भी मंशूर खराब नहीं होता, लेकिन अगर 8-10 लोग करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उससे बदनाम पूरी पार्टी होती है। इसलिए खुदारा आप इस चीज को आप इंतशार के लेवल पर न ले जाएं। कराची में बड़ी मुश्किल से अमन अमान और सुकून हुआ है, तो आप इस चीज को आप मजीद हेल्प करें हमारे लोगों के लिए, हमारे अवाम के लिए, कि जो एक प्यार मोहब्बत की फिजा इस वक्त कराची शहर में देखी जा रही है वो कायम रहे और इसको मजीद इजाफा हो इंशाअल्लाह। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खान निज़ामानी साहिबा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप NA 247 के अंदर बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। लेकिन प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स आप लेकर आएँ, बिल्कुल हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अच्छे काम को अच्छा कहना और बुरे काम को बुरा कहना ये हमारा काम है। चलें जी, हीर सहो साहिबा आपके पास आते हैं जी। सिंध हुकूमत ने बहुत कुछ किया, सेहत में भी किया, तालीम में भी किया और सड़कें भी बनाई। तो आज अगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा खड़े होकर बोलते हैं जी ये हमने ये किया वो किया, नजर क्यों नहीं आता? मोहम्मद अली, पता नहीं आपको क्यों नहीं नज़र आ रहा। मेरा ख्याल में काम अगर आप कराची को ही देख लें तो यहाँ पे भी कराची से लेकर कश्मीर तक काम हुए। ड्यूल रोड्स हो, NICVD हो, गम्बट करा खैरपुर का इंस्टीट्यूट हो, वहाँ मेडिकल कॉलेज की इम्प्रूवमेंट हो, मेडिकल कॉलेज का बढ़ाना काम हुए। लेकिन हम समझते हैं कि बिल्कुल कहीं पे कोताही हुई है, कहीं कमी हुई है। कुछ बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और हम एडमिट करते हैं कि अर्बन एरियाज की पॉलिसी आपकी कुछ कमज़ोर नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से? देखिए मोहम्मद अली, अगर आप थोड़ा सा हिस्सा देखें अब पहले कोलिशन रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और MQM का कोलिशन, ठीक है ना। उसमें कुछ चीज़ें सेट की गई थी कि कराची, खासतौर पर कराची, हैदराबाद और सखर जो है वो MQM के पास रहा और MQM ने काम किया जो चीज़ें। तो यकीनन यहाँ पे जब भी यहाँ पे चीज़ें हुई तो जिसकी वजह से हुआ कि भाई यहाँ नुमाइंदगी करा MQM की है, उन्होंने डिलीवर करना, उन्होंने काम करना, डेवलपमेंट फंड है या स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट है, वो MQM को मिले और MQM के थ्रू ही काम होते रहे, ठीक है ना। अच्छा, फिर जब आप लास्ट 3 ईयर आप अपोजिशन में MQM रही, आप ये चीज एक्सेप्ट कर रही हैं कि MQM के थ्रू काम हुए तो अब इख्तियारात दे दें आप? नहीं, देखिए मैं ये कह रही हूँ ना कि आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम क्यों नहीं किया। मैं ये बता रही हूँ कि कोलिशन में जब आप थे तो देखिए कोलिशन में जब आप थे तो वो MQM काम करती रही। आप जब 3 साल अपोजिशन में MQM रही तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ये 2.5 साल 2 साल में जो काम कराची में हुआ वो इस वजह से हुआ कि वो अपोजिशन में MQM रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि हम जो हमेशा ये परसेप्शन था कि कराची में या अर्बन एरियाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं करी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर रही, वो उन्होंने काम करके दिखाया कि नहीं हम काम कर सकते हैं और काम करके दिखा रहे हैं और अभी भी डेवलपमेंट चीज़ें जो हैं वो हो रही है। मेरा सवाल ये है कि ठीक है आप तनकीद कर रहे हो लेकिन बहुत सारे मामले इशूज ये हैं। इस वक्त गवर्नर जो है कराची से, ठीक है ना, इस वक्त भी MQM जो है ना फेडरल में कोलिशन में है, गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फेडरल से लिंक करते हैं, चाहे वो K4 हो, चाहे मास ट्रांजिट हो या S3 हो। K4 तो 2018 में मुकम्मल होना था। देखिए ना वो, लेकिन उसकी वजह क्या है, रीजंस क्या है कि फेडरल के जो ड्यूज हैं, फेडरल को जो आपको शेयर देना वो नहीं देता, जिसकी वजह से क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, जिसकी वजह से चीजें जो है वो नहीं है। इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फेडरल के साथ इस वक्त हुकूमत में मौजूद है। मैं जवाब जरूर लूंगा इसका कि कराची का मुकदमा किस तरह पेश किया जाएगा। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी NA 247 और कराची के मसाइल के ऊपर, सिंध के मसाइल के ऊपर। कैसर खान निज़ामानी ने भी हमें ज्वाइन किया था। उनका कहना था कि प्रोजेक्ट्स हैं, भरपूर तरीके से कराची के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। अब मैं ज़रा बढ़ूँगा जनाब मंगला शर्मा साहिबा की जानिब। मंगला शर्मा साहिबा, आपका ताल्लुक उस जमात से है जो कराची का मैंडेट रखने का दावा करती है। बिल्कुल। अब ये बताइएगा, ये जो इतनी बड़ी तब्दीली आई, 19 सीटों से 7 सीटों पर आ गए आप लोग, वजह क्या है? अवाम ने अदम एतमाद कर दिया आपके ऊपर? ठीक है, ये भी आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में जब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 1988 से इलेक्शन कंटेस्ट करती आई है और हमेशा ही उसने क्लीन स्वीप किया है। इतना एक लंबे अरसे तक किसी सियासी पार्टी ने इतना कंटिन्यूस नहीं किया। उसके बाद ये भी हकीकत है कि हर सियासी पार्टियों की ज़िंदगी में इस किस्म के अप डाउन्स आते रहते हैं। उसमें बहुत सारी वजूहात, कहीं कि हमारी अपनी भी मिस्टेक्स हैं जो हमें मानना होगा, कहीं पर हमारे इंटरनल कुछ इस तरह के इश्यूज थे जिसकी वजह से हमारी पार्टी का जो हमारा वोटर था, की बात कर रही हैं। कुछ इख्तिलाफात हो गए, कुछ और सारी चीजें जो आपके सामने पिछले 2-3 सालों में रही हैं, उसमें हमारा वोटर कुछ कंफ्यूज्ड हो गया और उसकी वजह से उसने हमें वोट नहीं दिया। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हमारा वोटर हमसे रूठ गया। क्या वजह क्या हुई कि वोटर की कंफ्यूज होने की? इख्तिलाफात थे, टुकड़े होना थे, क्या वजह थी? दोनों वजह थी। जाहिर है जब ये 22 अगस्त का वाकया हुआ, उसमें कुछ लोग कंफ्यूज होकर एक तरफ अलग बैठ गए, कुछ लोग फिर 5 फरवरी के बाद कुछ आगे पीछे हो गए। तो इस तरह का होता रहता है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हमेशा ही ऐसा रहेगा। इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे और हम अपना मैंडेट जो है सियासत में कम बैक करेंगे। जो नुकात पेश किए गए विफाक के सामने, उसमें अवाम के लिए तो कुछ नहीं है जी। MKM के नुकात पे अमल पैरा नहीं हुई विफाकी हुकूमत तो हम अलग हो जाएंगे। अवामी मसाइल आप लोगों के लिए मायने नहीं रखते? देखिए, MKM के कौन से यही नुकते हैं ना कि मिसिंग पर्सन्स जो हैं उनको बाजियाब कराया जाए, कराची के लिए पैकेज दिया जाए, ये सारी इसी तरह के नौ नुकात थे। उसके बाद ये कि जब हमने एक डेमोक्रेटिक वे में गवर्नमेंट का साथ दिया है तो हम वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके जो 100 दिन का प्लान है वो देखें, करें। और अगर नहीं हुआ तो पिछले दिनों ये हमारा स्टेटमेंट आया है कि फिर हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कराची के लिए अमल दरामद नहीं करेंगे। लेकिन एकदम से तो आप देखें ना, अब हम ऐसा एकदम से नहीं कि डेली हम फौरन ही कह दें कि जी हम जा रहे हैं, लेकिन हम उनको 100 दिन दे रहे हैं। उसके बाद हम उससे बात करेंगे और जो एक प्रोसेस है महंगाई का तूफान आ गया, आवाम पे टैक्सेस के अंबार लगा दिए गए, अब भी कुछ सोचने लायक बचा है आप लोगों के पास? देखिए, 100 दिन उनके गुजर जाने दें ताकि उनको ये कहने का मौका ना मिले कि हम 100 दिन के बाद कुछ करेंगे। 100 दिन गुजर जाने दें ताकि उसके बाद वो क्या करते हैं तो फिर हम भी अपना लायामल बनाएंगे। चलें, हीर सो साहिबा, आप मुझे बता दीजिए कि 100 दिन के बाद क्या होने वाला है? कौन सी दूध और शहद की नहरें बहने वाली हैं पाकिस्तान में? मामूली अगर आप देखें, अभी जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ था उसमें भी PTI को बहुत बड़ा धचका लगा था। उसकी वजह ये थी कि आपने जो बयानात दिए थे कि हम 100 डेज में ये प्रोग्राम कर लेंगे, 200 बिलियन हमारे जो है ना बाहर के अकाउंट में रखे हुए, जैसे ही हलफ लेंगे वापस आ जाएंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे, हम IMF नहीं जाएंगे, महंगाई नहीं होगी। लेकिन वो सारी चीज़ें उसकी अपोजिट हुई। महंगाई बढ़ गई, आपने गैस की प्राइस बढ़ा दी, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बढ़ा दी, तमाम इशूज़ आपके सामने, IMF गए आप। तो वो जो चीज़ें थी जिसकी वजह से आवाम सोचने मजबूर हो गई कि अगर हमने पिछली गवर्नमेंट गलत थी, उसकी पॉलिसी सही नहीं थी तो हमने PTI को सपोर्ट किया। लेकिन अगर PTI उससे भी अपोजिट चलना है, आगे चलना है, तो उससे बेहतर है कि इसका मतलब है कि NA 247 जनरल क्वेश्चन यहाँ पर ये करना चाहूंगा कि खजाना खाली मिला, पैसा नहीं है मुल्क चलाने के लिए। खजाना कोई भी खाली करे, बोझ अवाम पे डाल दिया जाता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, बिल्कुल सही है। देखिए, आपको पॉलिसीज को क्लियर रखना पड़ेगा। आपने जितनी इकोनॉमिक पॉलिसी है, आपकी माली पॉलिसीज को क्लियर रखना पड़ेगा। आपने टैक्स नेट को बढ़ाना है, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाना है, ठीक है ना। आप जो है ना टैक्सेस आपने क्या करना, अगर आप लो कैटेगरी के लोगों पे टैक्सेस लगाएंगे, सर्विस जो करने वाले लोगों पे टैक्सेस लगाएंगे तो यकीनन महंगाई आएगी। जब आप पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएंगे तो यकीनन महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो यकीनन पेट्रोल की प्राइसेस आपके दौर में भी बढ़े, टैक्सेस आपके दौर में भी लगे। इस तरह नहीं हुआ कि डॉलर आपका 22 रुपए एक दिन में डॉलर जो है ना वो इतनी अप चला जाए। डॉलर को पकड़ के बैठ गए आप लोग, जो है ना, मतलब पूरे मुल्क की महंगाई नजर नहीं आ रही। अगर आपने CNG की प्राइस आपने देखा 100% CNG की केसेस प्राइस बढ़ गई। आपने वही जो हम कह रहे हैं ना कि पॉलिसीज आप जो बना रहे हो, जो लेके चल रहे हो, जो आपने बयान दिए थे उसके बिल्कुल अपोजिट चल रहे हो, जिसकी वजह से आपको पहले अपनी पॉलिसीज को क्लियर करना चाहिए कि आप क्या करना चाहिए। टैक्स नेट आपने सही नहीं, आपने कहा कि रोज 25 बिलियन की जो है ना
करप्शन हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो जब आप ये केसेस कह रहे थे तो फिर आपको रोकना चाहिए था कि 25 बिलियन अगर रोजाना की बुनियाद पे करप्शन हो रही है या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो वो जो इश्यूज आप जो जबानी बात कर रहे थे उन चीजों को रोके, ताकि आप बेहतर है कि वो रोकने के लिए गिरफ्तारियां ये जरूरी है। अब किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो कहते हैं जी जमहूरियत पे खतरा है और जी जमहूरियत के ऊपर ये आंच आ रही है, क्या वजह है? देखिए मेरा ख्याल है कि अगर नेब काम कर रहा है, बाख्तियार इदारा, नेब को काम करना चाहिए। आप किसी को पकड़ के जब बुलाएं किसी एक हेयरिंग पे, पकड़ें किसी और में, फिर आप सबूत होंगे उनके पास, तो सबूत पेश करें ना। हम यही तो कह रहे हैं कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें। अगर किसी को भी गिरफ्तार, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे किसी भी हवाले से, उसको अगर गिरफ्तार करना है तो आपका होमवर्क, आपने करप्शन वो जेल में डाल के 15 पहले भी आपने कितने सारे पॉलिटिकल लीडर को डाला, 11 साल डाल के आपने कोई केस नहीं, इबादत बरी कर दिया। तो यही वो इश्यूज है। हम कह रहे हैं कि आप किसी को भी अरेस्ट करें, आपके पास प्रूव हो उसने करप्शन की है, भाई ये प्रूव है, ये करप्शन है, ये चोरी किया है, ये गबन हुआ है, ये इशू है, हम इसकी बेस पे जो है ना गिरफ्तार कर रहे हैं। आप पहले गिरफ्तार करते हो, जब शोर आप कहते हो कि नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज के इशू में क्या हुआ, वही चीजें हुई कि आपने यहाँ पर ये सोचने पर मजबूर हो जाऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के खिलाफ एक पेज पर बाख्तियार इदारा है तो काम करे ना। किसने मना किया है? आपके पास बाख्तियार इदारा था। अब तो इमरान खान बैठा हुआ है ना, आगे बैठा हुआ, वो कह रहा है कि मैं चोरी के खिलाफ हूँ चीजें। तो भाई आप तो इदारे आपके पास है ना, आप इस तरह काम करें कि जिसने चोरी की है, जिसने करप्शन की है, जिसने भी आपके सामने चीजें, तो वो लेकर प्रूफ के साथ लोगों को गिरफ्तार करें ना, तो ये क्राइम नहीं होगा। लेकिन प्रूफ नहीं होगा, आप लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो फिर ये तो क्राइम उठेगी। शर्मा साहिबा, आप मुझे बता दीजिए कि आप हैं तो इत्तेहादी, लेकिन बयानात रहनुमाओं की जानिब से जो मौकिफ सामने आ रहे हैं, पस्से पर्दा आप भी ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, क्या वजह है? क्या इत्तेहादी होने में कोई फायदा नहीं है? देखिए, इत्तेहादी होने के बार बार हम यही कह रहे हैं कि हमने जमहूरियत के, उनको जरूरत थी, हमने जमहूरियत के लिए उनका साथ दिया ताकि वो गवर्नमेंट बनाए। जमहूरियत की खातिर आप ऑपोजिशन के हाथ मजबूत कर सकते तो हाथ कैसे देखें, जब अगर उनके पास इस वक्त मैंडेट था, अगर उनको मिली थी सीटें, ज्यादा सीटें मिली थी, और अगर हमारे उनको सपोर्ट करने से अगर वो गवर्नमेंट बना सकते थे तो हमने उस वक्त वो अपना किरदार अदा किया। इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि हमारी अपनी पॉलिसीज नहीं है, हम अपना कोई एक मौक़िफ़ रखते हैं बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, आप मुझे ये बता दें जी कि आप लोग कहते हैं कि 100 दिन के बाद अलग हो जाएंगे। एक जानब मेयर कराची साहब पुरुमीद हैं कि अब जो तौसी होगी वफाकी काबीना में एक और वजारत मिल जाएगी, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप लोग दबाव भी डाल रहे हैं। क्यों ये 2 वजारतें या 3 वजारतें काफी नहीं? अगर वजारत मांग रहे हैं तो कौन सी बुरी बात है भाई? सभी लोग आपने देखे, अलग बात है, दबाव डालना अलग नहीं, बात दबाव है। अब इतने देखिए ना, दबाव डालना हम अगर ले रहे हैं या कर रहे हैं, हम भी अब दे रहे हैं, हमारी भी अपनी सीटें, चाहे वो 7 हैं, चाहे 7 सीटें, लेकिन उस 7 सीटों की इस वक्त अहमियत है, जिसकी वजह से जाहिर है अगर ये पॉलिटिक्स जो है वो हर किसी के जाती मफाद की बात है ना। अगर हम ले रहे हैं और अगर हम जाती मफाद है, अवामी मफाद नहीं है। देखें, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी जो करेगी अपनी अवाम के मफाद है ना। अब हम अपनी अगर एमक्यूएम कर रही है तो एमक्यूएम कराची के लोगों के लिए, शहरी सिंध के लोगों के लिए बात कर रही है। मैम इतना कुछ हो गया, मतलब महंगाई का तूफान आ चुका है, अवाम पिस के रह गए इस वक्त, इसी बेस पे अलग हो जाएं? देखिए, एकदम जी आवाम परेशान है, हम आपका साथ नहीं दे सकते। बिल्कुल करेंगे, ऐसा भी होगा, लेकिन आप हम सिर्फ नहीं, एक दिन देखिए, अभी 60 दिन हुए हैं, उनको इतना टाइम दें। अगर वो कह रहे हैं कि हम पॉलिसी 60 दिनों में इतना बेड़ा गर्क कर दिया तो 40 दिनों के अंदर तो बहुत कुछ कर देंगे बकौल आप लोगों के। नहीं, वो जो कुछ भी अगर करते हैं, यानी आगे हमारी अपनी भी एक स्ट्रेटेजी बनी हुई है और हम उस पर काम करेंगे। लेकिन अभी अगर हमें कोई इस तरह आज अलग हो जाए और कल हो जाए, तो अब मेरा ख्याल है अब वो जमाने नहीं है। हम सोच के और अपनी सारी चीजें देख के नहीं है। पार्टी के साथ बिल्कुल कुछ हमारी गलतियां थी जिसको हमें मानना पड़ेगा, लेकिन हम अपनी एक पॉलिटिकल तरीके से चलेंगे और आगे अपना लाहेमल बनाएंगे। अच्छा, आप मुझे बता दें जी, हीर सहो साहिबा, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन है माशाल्लाह, क्या वजह है मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि मसाइल हल करने के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा? देखिए, मतलब IMF पे जाने यकीनन जो इश्यूज हैं, क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। अगर IMF अब जा रहे हो, पहले पिछली गवर्नमेंट भी गई है, उन्होंने जो पॉलिसीज लेकर आए, इशू ये है कि आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कितना करना चाह रहे हैं। आप समझते हो कि ये यकीनन जब IMF आएगा तो वो अपनी डिमांड रखेगा, वो ये नहीं कहेगा कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। तो आपके दौर में भी रखी है IMF? नहीं, तो मैं कह रही हूँ ना, डिमांड वो तो यकीनन अपनी डिमांड रखेगा। जो पैसे देगा तो कर्ज दे रहा तो फ्री में तो नहीं दे रहा, वो अपनी डिमांड्स रखेगा। वो डिमांड्स ये रखेगा कि भाई आप मुझे कर्ज जो है वो रिटर्न कैसे करोगे, आपके पास क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। आप एक सीनियर पॉलिटिशियन होने के नाते बता दें, आज पूरी आवाम सुन रही है। सबसे
پہلے آپ کا چیک اینڈ بیلنس بہتر ہو. ٹھیک ہے. آپ جو چیزیں منسٹرز بیٹھ کے یہاں پہ پچھلی گورنمنٹ پہ تنقید کریں کہ ہم نے یہ انہوں نے یہ کرپشن کر لی, ہم اس کا کیس کر لیں, اس سے اچھا ہے کہ آپ ہوم ورک کریں. دیکھیں میں یہ کہہ رہی ہوں کام کریں. دیکھیں میں محمد علی یہ کہہ رہی ہوں, نہیں تو حکومت اپنا ڈیلیور جو کام ہے, اپوزیشن کا کام ہے کہ آپ تنقید کرنا. اپوزیشن کا کام ہے 60 دن میں کیا کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے وہ بھی تو دیکھیں نا. پالیسی تو کہاں سے کہاں 60 دن میں تو وہی کہہ رہے نا, جو آپ نے کام کرنا اس پہ زیادہ توجہ دیں بنسبت دوسری چیزوں پہ, تاکہ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ نظر آئے. آپ نے کہا کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے, آپ نے کہا ہم 1 کروڑ جو ہے نا جاب دیں گے, تو جو آپ نے پالیسیز دی ہے اس پہ بیٹھ کے کام کریں زیادہ اچھا ہے. جو پالیسیز آپ نے کہا ہے کہ ہم یہ کریں گے, ہم فائنینشلی امپروومنٹ کریں گے, فائنینشلی امپروومنٹ بھائی 1%, 10%, 5% جتنا امپروو کریں وہ آ کر عوام کو بتائیں تو زیادہ اچھا ہے کہ بھائی ہم نے اتنے دنوں میں یہ کام کر لیا, یہ کرنے جا رہے ہیں. اب آپ بیٹھ کے نہیں, آپ یہ کہہ رہے نا, اب آپ بیٹھ کے کہہ رہے کہ پچھلی والوں نے یہ کیا تھا اس لیے ہم بھی یہی کریں گے, تو وہ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں بقول پیپلز پارٹی نون لیگ غلط تھی, تو پھر پی ٹی آئی کیا کم کر رہی ہے. آپ اگر نہیں آپ سمجھتے ہو کہ ہم چینجنگ لے کے آ رہے ہیں, تو چینجنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ پالیسیز کو تبدیل کریں, پالیسیز کو بہتر کریں. تجربے کار اپوزیشن جو 3 باریاں نورا کشتی مچا کے رکھی ہوئی تھی, کچھ سال آپ کھا لو کچھ سال آپ کھا لو, یہ جو سین چل رہا تھا اپوزیشن, اگر وہ اپوزیشن کھڑی ہو جائے گی حکومت کے خلاف تو حکومت کو کام تو کرنے دینا آپ. دیکھیے اپوزیشن کا کام ان کے جو ہے پروسیس میں یا ان پہ انٹرپشن نہیں کر رہی ہے. اپوزیشن کا کام ہے احتساب کے عمل میں بھی جو ہے وہ رکاوٹ بن رہا ہے. اپوزیشن کا کام ہے کہ فلور پہ بولنا, اپوزیشن کا کام ہے احتجاج کرنا, احتساب کے عمل میں رکاوٹ بننا. نہیں دیکھیں اپوزیشن کا کام اگر کسی پوائنٹ آف ویو سے وہ مطمئن نہیں ہے, وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے اسمبلی کے فلور پہ جو ایشوز ہیں وہاں, لیکن جو گورنمنٹ ہے اس کا تو کام ہے, آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس ادارے ہیں, آپ اداروں سے کام لیں, ان کو ڈیلیور کر کے عوام کی بہتری کو لائیں. اداروں سے کام لیا جائے تو ابھی نیب کی جانب سے جو ہے وہ جی مقدمہ دائر ہو جاتا ہے, تو جی نیب صرف ایک ادارہ نیب تو نہیں ہے, آپ کے پاس ایک ادارہ نیب تو نہیں ہے, آپ کے پاس جتنے ادارے ان کو بہتری لائیں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ پچھلی گورنمنٹ نے کام بہتر نہیں کیا, آپ کہہ رہے ہو, نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جتنی بھی نیب ہے اکراس دی بورڈ کسی کے خلاف بھی اگر کارروائی کرنا چاہیے اور کرنی پڑے گی, ان کو بہتر لانا پڑے گا. لیکن اگر آپ نے مخصوص لوگوں تک کیا تو پھر غلط ہوگا. یہ دیکھو اکراس دی بورڈ کریں, آپ کسی کو بھی موقع نہیں دیں, آپ پروف کے ساتھ کام کریں, آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کرپشن کی ہے اس والے میں XYZ ABC جو بھی گرفتار کریں تو کوئی بھی آپ انگلی نہیں اٹھائے گا. لیکن اگر آپ انہیں بس ایسے ہی ہتھکڑیاں پہنا کے کسی کو بھی لے کر جائیں گے, کل اگر وہ PTI کے کسی بندے کو بھی لے کر جائیں گے تو بھی احتجاج ہوگا کہ نہیں آپ کا پروسیس جو ہے وہ غلط ہے. آپ کا جو کام ہے, جو نیب کا ادارہ ہے, جو کام کرنا چاہیے وہ آپ کام کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس طرح دوسرے جتنے بھی آپ منگلا شرما صاحبہ سے پوچھ لوں. منگلا صاحبہ یہ بتا دیجیے اکراس دا بورڈ انصاف ہونا چاہیے بھائی, ٹھیک ہے, نیب کو ہوم ورک کمپلیٹ رکھنا چاہیے. اب نیب ہوم ورک کمپلیٹ کر کے بھی کسی کے پاس چھاپا مارے گرفتار کر کے لے جائے تو جمہوریت کو خطرہ ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے نا. دیکھیں نیب کا ایک ادارہ ہے اور اس کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے. آپ دیکھیں انہوں نے ایک دم سے جاتے ہیں ہتھکڑی پہنا کر کسی کو بھی وہ پیش کر دیتے ہیں. پچھلے دن انہوں نے جو وائس چانسلر تھے اساتذہ کا پنجاب, ان کو انہوں نے ہتھکڑی پہنا دی. دیکھیں برتن آپ نے نہیں جی, یہ بات نہیں ہے. آپ نے ایک بندے کو, اتنے ریسپیکٹیبل بندے کو, اگر نیب یہ سمجھتا ہے کہ ہر انہوں نے جو باؤنڈریز ہے ان کو کراس کر دیا ہے تو ان کو بھی اپنی باؤنڈریز میں رہنا چاہیے. اب آپ بتا دیں ان کو آپ لے کر آئے, ملک کی کتنی زیادہ بدنامی ہوئی کہ آپ ایک اساتذہ کو اس طرح لے کر آئیں, پھر آپ اس کو برطرف کریں, سسپینڈ کریں, وہ ایک الگ چیز ہے. تو نیب جو کام کر رہی ہے بے شک وہ اس کا کام صحیح ہے, لیکن اس کا طریقہ وہ صحیح نہیں ہے. اب اگر یہ اپوزیشن والوں پر اگر ان کے وہ کیسز ہیں تو کیا جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں ان پر نیب کے کیسز نہیں چل رہے؟ آپ اگر 2 اپوزیشن کو اٹھاتے ہیں تو 1 یا 2 آپ حکومت کے لوگوں کو بھی اٹھائیں تو ان کو بھی لگے گا جی یہ جسٹس ہو رہا ہے. اگر آپ اس طرح سے صرف اپوزیشن کو کرے گا تو یقیناً ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ یہ ان کے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. چلیں انتقامی کارروائی ہو رہی ہے یا نہیں, ابھی اور بھی بہت سے ایشوز ہیں جن پر بات ہوگی, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں بتائیں گے آپ کو کہ انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب کی جانب سے بھی آج بڑی دھواں دھار تقریر کی گئی قومی اسمبلی کے اندر. انہوں نے خورشید شاہ کو بھی بڑا بھرپور جواب دیا. خورشید شاہ کا ذکر آ گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم رہنما یہاں موجود ہیں. جی خورشید شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کیا گیا ہو. یہ قومی اسمبلی کی بات کی ہے یا اوور آل اپوزیشن لیڈر کبھی گرفتار ہی نہیں ہوئے؟ نہیں اوور آل میرا خیال میں اپوزیشن لیڈر کبھی گرفتار نہیں ہوا.
میں ایک مثال دوں گا آپ کو. میں خود دے دوں گی اس کو, میں خود دے دوں گی. جی بالکل جی اظہار بھائی اور گرفتار وہ ہو تو چکے ہیں, آپ کے اپوزیشن لیڈر الزامات بھی ہیں. لگتے ہیں اس کے اظہار کہ حسن پہ جب وہ آتا تو اسی ٹائم پہ سی ایم نے جو ہے نا وہ ایکشن لیا تھا, اور وہ اسی رات کو ہی وہ واپس آ گئے تھے جب وہ راؤ انور والا ایشو ہوا تھا. تو رات کو ہی میرے خیال میں وہ تھانے میں ہی رہے تھے, تھانے سے ہی واپس آ گئے تھے, سی ایم نے باقاعدہ ایکشن لے کر اس کو. لیکن اگر اپوزیشن لیڈر کچھ غلط کام کرے گا تو کیا اس کی گرفتاری ہونی نہیں چاہیے؟ نہیں دیکھیں یقیناً کوئی بھی, دیکھیں میں وہی کہہ رہی ہوں نا, کوئی بھی اگر غلط کام کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, آپ ایکشن لیں. آپ کا کام ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے گورنمنٹ کی کہ آپ پروسیس کو بہتر سے بہتر کریں. اب میں وہی سوال کر رہی ہوں, آپ نے ان کو بلایا تھا کس کیس میں؟ پانی کی اسکیم میں بلایا تھا ان کو, اور آپ نے گرفتار کس پہ کر لیا؟ آشیانہ اسکیم پہ, ٹھیک ہے نا. تو یقیناً وہ فیڈرل گورنمنٹ, فیڈرل میں جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے, سوال اٹھ رہا تھا کہ اگر یہاں تو پھر اتنا ٹائم ہو گیا, 15 دن ہو گئے نا, آپ کے پاس ابھی تک آپ نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. ایک کا مقصد ہے کہ آپ نے ویسے ہی جو ہے نا سیاسی انتقامی کارروائی کریں. اگر آپ کے پاس آشیانہ اسکیم کے تھرو کوئی کرپشن تھی, کوئی کرپشن ہے, آپ کے پاس پروف ہے, تو آپ پیش کریں. 15 دن کا آپ نے لیا, پھر 10 دن کے لیے دوبارہ پھر فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آج کے حالات اور عوام کی فکر ہے. اپنے دور میں نہیں تھی آپ کو. اگر عوام کی فکر ہی ہے تو تجاویز پیش کریں نا, آپ تو محاذرہ ہی پہ ہوتے ہیں. دیکھیں تجاویز ہے تو اگر گورنمنٹ تیار ہوگی, ماننے کو, سننے کو تیار ہوگی تو دیں گے. ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو فون کروں گا, سب کے پاس جاؤں گا. آپ کے پاس جو انفارمیشن فیڈرل کے بیٹھے ہوئے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. میرے خیال میں وہ خود کچھ دھماکہ ایسا ہے کہ اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ کو, کہ وہ ہر جگہ پہ خود ہی پھٹ جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ بردباری کے ساتھ چیزوں کو لے کے اگر کسی پارلیمنٹرین کو گرفتار کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسپیکر کو انفارم کیا جائے, اور اسپیکر کو تو انفارم کر کے گرفتار کیا گیا. نہیں, وہ بعد میں کیا تھا, پہلے گرفتار کیا تھا, پھر انہوں نے نیب کے حکام کا بیان یہی آیا تھا کہ پہلے ہم نے نیب کا بیان یہ دے دیا تھا, لیکن پہلے گرفتار کر لیا, جب پھر دوبارہ پھر انہوں نے اسپیکر سے کیا تھا. لیکن دیکھیں گرفتار کرنا ایشو نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس, وہی میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ 15 دن ہو گئے, 15 دن میں اگر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو کس بیس پہ آپ نے کیوں گرفتار کیا؟ یہی سوال ہے نا بھائی. آپ کہتے ہیں اس نے کرپشن کی ہے, پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, انہوں نے مال بنایا. تو بھائی خدا کے لیے تو آپ کے پاس ادارے, آپ کے پاس تمام ادارے موجود ہیں, آپ کارروائی کریں نا, پروف کے ساتھ لوگوں کو گرفتار کریں, تاکہ یہ جو آواز اٹھ رہی ہے کہ آپ سیاسی لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائی کریں. جو کام آپ کو ڈیلیور کرنا تھا, عوام کے ایشوز کو فوکس کرنا چاہیے تھا, عوام کے مسئلوں کو ڈیلیور کریں, وہ نہیں کریں, آپ سیاسی لوگوں کے پیچھے لگ گئے. تو یقیناً یہ چیزیں, آپ کا کام یہ نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ جو پروگرام لے کر آئے ہو, اس پروگرام پہ 60 دن ہو گئے, 62 دن ہو گئے, کیا کتنا پرسنٹیج آپ نے جو ہے نا اس پہ کام کیا؟ آپ تو پیچھے لگے ہوئے. اچھا اپوزیشن کے ممبر سے تقریر کرے, اس کا جواب آپ نے 2 ٹوک دینا ہے, بتانا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا تھا, اس لیے جو ہے نا آپ کو جواب مل رہا ہے. یہ کام گورنمنٹ کے لوگوں کا نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ آپ ڈیلیور کریں, بتائیں کہ ہاں آپ نے یہ غلط کیا تھا, لیکن ہم نے یہ عوام کو ڈیلیور کر کے دکھایا اور ہم یہ ریلیف دے رہے ہیں. ہم نے پیٹرول کی پرائسز کم کر دی, ہم نے مہنگائی کم کر دی, ہم نے 1 کروڑ کی جاب سے بات کی ہے تو ہم نے 5000 جاب دے دی ہیں, ہم نے گھر بنانا شروع کر دیے. وہ آپ کچھ بھی نہیں کرو, آپ یہ کرو کرپشن, آپ نے کرپشن آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی 25 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے, تو آپ نے کتنی 2 ارب 3 ارب 5 ارب روکی ہے کہ نہیں روکی؟ وہ کام ہے, وہ ڈیلیور کریں, وہ بتائیں عوام کو. چلیں منگلا شربا صاحبہ, آپ مجھے بتا دیں کہ جی متحدہ پاکستان نے کہیں اسی وجہ سے تو وفاق میں شمولیت اختیار نہیں کی کہ ان کو بھی انتقامی سیاست کا سامنا کرنا پڑے؟ جی نہیں, بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. متحدہ قومی موومنٹ کو یہ, انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی آزمایا, ان کے ساتھ شرکت کر کے مسلم لیگ نون کو بھی آزمایا. تو ایک اگر کوئی نئی پارٹی آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں, اور اگر متحدہ قومی موومنٹ نے اس کا ساتھ دیا تو کیا برائی ہے؟ جماعت نے کیا نا میم, ہر جماعت نے کہا کہ ہر جماعت نے پاکستان کو اوپر لے جائیں گے. کوئی جماعت آگے اقتدار میں یہ تھوڑی بولے گی پاکستان کو بالکل نیچے لے جائیں گے. جناب اگر ہم نے اور لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کو آزما لیا تو کون سی برائی ہے؟ آزما لیا ہے اور انشاءاللہ کریں گے. اتحاد کے اندر وہ تو بعد میں آیا, آپ لوگ بہت دیکھیں کبھی بھی ہم آئے, ہم نے دیکھا تھا نیو ملک ابھی نہیں تھا, ہم پہلے تو رہ چکے ہیں نا 93 والے زمانے میں, تو ہمیں تجربہ تو تھا. اگر اس دفعہ ہم نے چاہا چلے پاکستان کی جہاں بھلائی ہوگی, جہاں چیز آگے ہوگی تو ہم ان کے ساتھ آج بھی, اگر اس کے ساتھ یہ نون لیگ کوئی بھی ہو جو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہے گی, آگے جانا چاہے گی, ہم ان کے ساتھ جائیں گے. چلیں آپ یہ بتا دیں مجھے کہ حکومت میں شمولیت کا ایک پوائنٹ جو میرے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کراچی آپریشن بند کروانے کی بات کی ہے.
اس میں کتنی صداقت ہے یہ آپ مجھے دیکھیے بتا دیں۔ کراچی آپریشن جب ہوا تھا جی اس وقت ایم کیو ایم کا سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ کراچی میں آپریشن کیا جائے جی اور تمام لوگوں کے لیے کیا جائے، صحیح۔ یہ چیز ہوئی۔ اب یہاں پر ہوتا پھر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا اس کے بعد ہمارے سارے دفاتر توڑ دیے گئے، جی۔ آج تک جو ہمارے اپنے تو تھے غیر ہماری قانونی زمینوں پہ اب آپ دفاتر ایسے کام کیسے کریں گے؟ نہیں جناب، دیکھیں غیر قانونی بالکل کچھ ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے، جو ہمارے اپنی زمینوں پہ تھے جو ہم نے رینٹ پر لیے ہوئے تھے ان کو بھی توڑ دیے گئے۔ جی۔ ہمیں الیکشن میں اس طرح فری لیونگ پلینگ نہیں ملی جہاں سے ہم اس طرح سے کر سکتے، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں NA 245 میں جی۔ وہ علاقہ جہاں فاروق ستار بھائی کا اپنا گھر ہے، وہ وہاں سالوں سے رہتے ہیں، جی۔ وہاں سے آپ کو ہرا دیا گیا۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں، جب 25 جولائی کو الیکشن ہوا سب سے پہلے ہی پریس کانفرنس ایم کیو ایم نے کی تھی کہ ہمارے ایجنٹس کو 45 فارم نہیں مل رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ سارا کچھ اس طرح کچھ ہمارا ووٹر کنفیوز رہا۔ کس نے ہروا دیا یہ دیکھیں جواب نا، کوئی مجھے نہیں دیتا، کیوں دیکھیں، کس نے ہروا دیا، دیکھیں کس کون نے نکال رہا تھا؟ خلائی مخلوق نے دیکھیں یہ خلائی مخلوق نے ہروا اب دیا۔ ہم وہ خلائی تو- مخلوق کون ہے خلائی مخلوق کا جادو آپ مجھے بتا دیں۔ دیکھیں اگر ایسا جادو ہمیں پتا ہوتا تو جادو ہم کر کے خود نہ جیت جاتے ہیں، لیکن کچھ تو ہوا ہے، نہیں ہو کچھ سکتا تو ہے ہوا کہ ہے، کچھ تو ہوا ہے، کچھ اور تو وہ ہوا ہے، کچھ آپ بھی جس مان کی رہے ہیں، پردہ داری ہے، آپ بھی مان لیکن رہے آپ ہیں۔ میں مان نہیں رہا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو پسے پردہ ہے آپ بتا دیں کہ بھائی انہوں نے دیکھیں ہروایا۔ ہمیں تو یہ پتا وہاں پر اس وقت ایجنڈوں کو نکال دیا گیا، جی۔ جب ہمارے ایجنڈ ہی نہیں تھے تو ہمیں کیا پتا کہ کس نے کیا کیا ہے، لیکن یہ یقیناً ہے کہ وہاں پر ان کو رزلٹ نہیں دیا گیا اور بہت ساری ایسی سیٹیں جو ہماری پکی سیٹیں تھیں وہاں سے ہمیں ہرایا گیا ہے۔ جی ہروایا گیا، آپ بتا دیں کس نے ہروایا، کیونکہ آپ کی جماعت کی جانب سے بھی مسلسل یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انتخابات کے نتائج جو ہیں وہ دھاندلی زدہ ہیں، دھاندلی ان علاقوں میں بھی ہوئی جہاں پر آپ کی میجورٹی اوور آل جو الیکشن ہوا تھا اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ریزرویشن رکھی جی کہ آپ نے جو سسٹم آپ نے RTS کا سسٹم رکھا تھا کہ آپ کو رزلٹ ملے گا وہ رزلٹ نہیں ملا، اور بہت ساری جگہوں پہ یہ آبزرویشن رہی، ریزرویشن رہی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کہ NA 45 جو ہے نا وہ 45 فارم نہیں ملا تھا، جی۔ تو جس کی وجہ سے یقیناً وہ سوال اٹھا تھا اور سب لوگوں نے کیا تھا، اور بھی میرے خیال میں پارلیمنٹ کمیٹی وہاں بنائی گئی ہے کہ جو انکوائریز کرے گی، تو یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ اگر جس طرح ہم نیب کو کہتے ہیں کہ بااختیار ادارہ ہے، اس طرح الیکشن کمیشن کا بھی کام ہے کہ وہ بااختیار ہو کر کام کرے، کسی کے پریشر میں نہیں آئے۔ اگر آپ رزلٹ ٹائم پر نہیں دو گے، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی وہ ہارے یا جیتے، آپ کا سوال اگر آپ اس کو جو ڈیمانڈ ہے وہ رزلٹ آپ نہیں دو گے تو سوال اٹھیں گے کہ بھائی یہ رزلٹ کیوں کیسے چینج ہوگا، اور یہ بھی سوال ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد اگر شہروں میں اگر آپ کے جو رزلٹ نہیں آئے، 2 دن کے بعد رزلٹ نہیں آئے، تو کارکردگی پہ سوال تو اٹھے گا کہ جہاں رزلٹ آپ کو آدھے گھنٹے میں رزلٹ ملنا چاہیے وہاں پہ بڑا معصومانہ سوال کروں گا آپ سے کہ چلیں ٹھیک ہے عام انتخابات کے اندر دھاندلی ہوئی، جی ہروا دیا گیا، کچھ سیٹوں کے اوپر دھاندلی ہوئی، ہروا دیا گیا، اور جب ضمنی انتخابات کے اندر آپ ہار گئے بھی، تو آپ یہ بتائیے 243 کے اندر اور 247 کے اندر دیکھ لیتے ہیں آپ تو کی جناب کارکردگی ہم نے کیا یہ ہوتی ہے۔ کب کہا کہ 243 پر ابھی ہمیں ہروایا گیا ہے؟ ہم نے تو ایکسیپٹ کر لیا جب ہمیں لگا کہ جہاں ہمیں لگا کہ ہمیں ہرایا گیا ہے یا ہروایا گیا ہے تو وہاں ہم نے بتایا اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا، اور جو جیتنے والے PTI کے کینڈیڈیٹ کو ہم نے مبارکباد بھی دی۔ تو ابھی 47 میں ہم پر امید ہیں اور اپنی پوری سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہیں، امید ہے کہ ہم اپنی یہ سیٹ دوبارہ لے آ جائیں گے۔ لیکن سیٹیں ہمیشہ ملیں کراچی سے، آپ کو کام نہیں کیا آپ لوگوں نے کراچی کے اندر؟ اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں کیا تو وہی کراچی میں کام ہوا ہے۔ آپ کے میئر کے خلاف جو ہے 36 ارب کی کرپشن کا کیس چل رہا ہے نیب کے اندر، تو وہ تو یہاں کس کے خلاف نہیں چل رہے ہیں؟ دیکھیں نا MQM کے خلاف اگر چل رہا ہے تو پیپلز پارٹی کے خلاف بھی چل رہا ہے یا نون لیگ کے، سب کے خلاف جب ثابت ہو جائے بات تب کی ہے۔ کیسز تو سب پہ چل رہے ہیں، کیسز چلنا بات نہیں ہے، بات ثابت ہونا ہے اور اس کے بعد چیز ہوگی نا۔ ابھی آپ نے کسی کو بھی کہہ دیا ان کے خلاف چلا ہے، یہی کیا جب ہو تب کی بات تب ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، جب کیسز ثابت ہو جائیں گے تب بھی ایک پروگرام ہم رکھیں گے۔ بہت شکریہ ہیر سہو صاحبہ، آپ نے پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے جبکہ MQM سے ہمارے ساتھ موجود تھیں منگلا شرما صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت ہی درست گفتگو ہوئی، بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے NA 247 کے اندر۔ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف اعتماد بحال رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، MQM پاکستان جیتتی ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملکی سیاست میں اتار چڑھاؤ مسلسل آ رہے ہیں، مسلسل مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ انتہائی متحرک ہے، حکومت کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر رکھا ہے۔ دوسری جانب حکومت اپنے تمام تر وعدوں سے پھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اپنا کوئی وعدہ انہوں نے ابھی تک
وفا نہیں کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ حکومتی اتحادی ایسے بھی ہیں جو پس پردہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔